في هذه الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نحسبوا لو موديول دان نومبر كومبلكس. دونك الا خدينا z égale à a plus bi, donc on a le a c'est la partie réelle, b c'est la partie imaginaire. Donc le module رمزولو بهذا le symbole هكذا la valeur بحال la valeur absolue و l'extension ديال la valeur absolue في c. Donc le module de z égale la racine carrée, on va نشدو la partie réelle نرفعوها au carré plus de la partie imaginaire نرفعوها au carré de la racine carrée. Donc c'est la racine carrée de z fois z bar. Bien sûr هنا ما تنساش دير بلس وما غاديش تكتب هنا i. Donc الا درت هنا i bi au carré خاصك دير هنا موان. Donc نشوفوا l'exemple الاول. Le module de 3 plus 2i. Donc la partie réelle c'est 2 et la partie imaginaire c'est la partie réelle c'est 3, la partie imaginaire c'est 2. Donc le module c'est quoi? Racine carrée d'IL 3 au carré plus 2 au carré. Donc on a le i de là plus, donc c'est la racine carrée de 4 plus 9, la racine de 13. Deuxième exemple indique le module de moins 4 moins i. Module c'est, on va dire de la partie réelle une fois au carré, ou de la partie imaginaire, et là c'est moins 1 plus moins 1 au carré. Moins 1 au carré c'est 1. Donc c'est moins 4 au carré plus moins 1 au carré. Donc tu peux dire 1 au carré ou la moins 1 entre parenthèses au carré. Maintenant, les parenthèses. Donc c'est la racine carrée de moins 4 au carré c'est 16. Moins 1 au carré c'est 1. Donc la racine carrée de 17. Donc troisième exemple, module de la racine de 2 moins la racine de 3 fois i. Donc c'est quoi? Donc la partie réelle c'est la racine de 2. Donc on va dire la racine de 2 au carré. On va dire la partie imaginaire c'est moins la racine de 3. On va dire moins la racine de 3 au carré. La racine de 2 au carré c'est 2. Moins la racine de 3 au carré c'est 3. De la racine carrée d'IL que tu attaques la racine de carré de 5. Bête, on va chauffer le module de 1 plus la racine de 2 plus 1 moins la racine de 2 fois i. La partie réelle c'est 1 plus la racine de 2. La partie imaginaire c'est 1 moins la racine de 2. Donc le module c'est la racine carrée de 1 plus la racine de 2 au carré plus 1 moins la racine de 2 au carré. Donc la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré ou 2 plus de la racine carrée. Donc on a 1 plus la racine de 2 au carré, identité remarquable, c'est la forme de a plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b au carré. Donc 1 au carré plus 2 fois 1 fois la racine de 2, donc c'est 2 racines de 2, plus la racine de 2 au carré. La racine de 2 au carré c'est 2. Donc la première identité remarquable, la deuxième, on va dire plus هنا, il y a le plus là. Donc 1 moins la racine de 2 au carré, on va appliquer l'identité remarquable a moins b au carré, a carré moins 2, ab plus b au carré. Donc 1 au carré c'est 1 moins 2 fois 1 racine de 2 plus racine de 2 au carré, يعني 2. Donc غادي تلاحظ بلي ان moins 2 racines de 2 عندك وهنا عندك c'est 2 racines de 2. هذا تسامبليفيا وتبقى لك 1 plus 2 plus 1 plus 2, c'est-à-dire la racine carrée de 6. Donc on نحصلوا على la racine carrée de 6. هذا هو le module. نذكروا بلي ان le module c'est un nombre, le module d'un nombre complexe, c'est un nombre réel, donc plus b au carré, c'est un nombre réel. Donc attention, quand tu dis شي حاجه هنا تخرجك شي i شي calcul ou là تجي هنا ودير moins
دونك قلنا الا درت موان هنا خاصك دير اي باش تعطيك اي كاري مع هاد الموان تعطيك بلوس باش تولي بلوس. دونك سا سي ان نومبر ريال. اتونسيون تكون تحسب ولا تخرج لك هنا لداخل ان نومبر نيجاتيف، دونك سي امبوسيبل. من بعد غادي نشوفو دي كا بارتيكولي. غادي تشوف هنا بلي ان عندك لو موديل دو موان 4 اي. دونك هنا راك تشوف بلي هاد لو نومبر الي ايماجينير بور. علاش؟ لان لا بارتي réel égale à 0. Donc moins 4i, c'est un nombre imaginaire pur. Donc كيفاش نحسبوا لو موديل دان imaginaire pur؟ عادي هنايا اما غادي تستعمل العلاقه ديالك العاديه اللي هي غادي تشد لا راسين كاري وغادي تاخذ لا بارتي réel au carré بلس لا بارتي imaginaire au carré وتحسب عادي وغادي تلقى la racine carrée de 16 غادي تعطيك 4. سينو غادي تشد هاد لو نومبر موان 4 اي ياك وتحسب الموديل ديال موان 4 خصك تحسب الموديل ديال اي. يعني غادي تابليكي واحد لا ريلاسيون اللي كتقول لك لو موديل دو زد فوا زد بريم، يعني لو موديل نتاع لو برودوي هو لو موديل ديال زد فوا لو موديل دو زد بريم. Donc parmi les propriétés, les relations algébriques ديال le module. وغادي تحسب هنا دونك عندك le module de moins 4 puisque هذا réel donc غادي تولي la valeur absolue fois le module de i. donc le module de i هو 1 عليها le module de i هو 1. sinon إلا كان عندك bi إلا كان عندك un nombre imaginaire pur هكذا هذه ce n'est d'autre que la valeur absolue de b. donc إلا كان b positif هذه تعطيك b وإلا كان b négatif هذه تعطيك moins b. donc هذه إلا كان b positif وهذه إلا كان b négatif. alors هنا قلنا حنا في هذا l'exemple هذا عندك valeur absolue de moins 4 c'est 4 و le module de i c'est 1 تعطيك 4. بعد غادي نشوفو le module de 3 moins racine de 11 fois i. donc c'est un imaginaire pur. donc هذا تقدر directement تكتب la valeur absolue de 3 moins la racine de 11. donc هنا la valeur absolue غادي تشوف هذا le nombre واش positif ولا négatif. إلا كان positif غادي تحطو هو نفسه وإلا كان négatif غادي تضرب في الموا. donc راه عندك 9 اللي منين جات 9 سي 3 او كاري. غادي تشد هاد لو نومبر ترفعو او كاري وغادي تشد لا راسين دو 11 ترفعها او كاري وغادي تلقى بلي هنا عندك 11 وغادي تلقى بلي 9 inférieur à 11 donc 3 inférieur à la racine de 11 يعني 3 moins la racine de 11 est un nombre qui est négatif. alors négatif c'est-à-dire هاد لو نومبر غادي نضربوه في الموا يعني moins facteur de 3 moins la racine de 11 وملي غادي نديفلوبيو هنا تعطيك moins 3 plus la racine de 11 sinon تكتبها la racine de 11 moins 3 يعني غير هادو تقلبهم. بعد غادي نشوفو le module de moins 7 هذا puisque c'est un nombre réel هذا لو موديل هو لا فالور ابسولو بويسك هذا نيجاتيف دونك غادي يعطيك 7 يعني تغير لو سين. بعد غادي دير لو موديل ديال 2 موان راسين دو 3. هنا كاين لي زيليف كيديروا واحد الخطا هو انهم كيعتبروا بلي ان هذه هي لا بارتي ريال لا بارتي ايماجينير وهذه هي لا بارتي ريال ما كتشوفش هنا اي. دونك هذا سي ان نومبر اتونسيون سي ان نومبر ريال دونك هذه راه غير لا فالور ابسولو. عندك 2 moins racine de 3 c'est un nombre qui est strictement positif donc غادي تحطو غير نفسو تعطيك 2 moins racine de 3. donc la vidéo اللي جايه ان شاء الله غادي نشوفو كيفاش نحسبو لو موديل دان برودوي و لو موديل نتاع واحد الكوسيون موديل ديال بويسونس موديل ديال كونجوغي و الموديل ديال لو بوزي و الموديل ديال l'inverse.